Baie welkom by vanaand se regstreekse uitsending van kykNET verslag. President Cyril Ramaphosa het vandag vrae oor onder meer befondsing vir sy verkiesingsveldtog en die tra-ekonomie beantwoord. Ons bespreek dit so 'n bietjie later. Maar ons begin met iets heeltemal anders. Navorsers is bekommerd oor besoedeling in die oseane, wat ook die seelewe rondom Suid-Afrika meer as ooit bedreig. Ilze-Marie Le Roux en kameraman Rudy de Pre het meer gaan uitvind. Het jy al ooit gewonder waar jou skoonmaakmiddels opeindig nadat dit in die drein afgespoel word of wat dalk van medisyne is? 'n Onlangse studie deur die Universiteit van Wes-Kaapland wys dat 'n gevaarlike hoeveelheid hiervan in jou gunsteling seekos opeindig. As deel van die navorsing is verskeie vissoorte by vissermanne wat op klein skaal visvang, gekoop en getoets vir 'n reeks farmaseutiese en chemikaliese produkte. Die resultate was skokkend. The pharmaceuticals were things like the antiretrovirals, antibiotics, antipyretic, which is anti-fever, and antispasmodic for sore muscles, and the industrial chemicals included things like triclosan and bisphenol A, because those are the bisphenol A is breakdown product of a variety of industrial chemicals. And then the pesticides, obviously, and the herbicides are the sort of things that people would use to kill bugs or dip dogs with, that sort of thing. Patrick is ook bekommerd dat al die medikasie wat deur visse ingeneem word, die voortbestaan van sekere visspesies kan bedreig. Pharmaceutical compounds are designed to have a physiological effect. And, you know, I've said this before, but it's like you go and stand in a pharmacy, and you take a pill out of every box in that whole pharmacy. That's what we're doing to the fish and what we're doing to the small marine organisms. So we're breaking the food chain. Dieselfde chemikalieë en ander gevaarlike stowwe wat deur die visse ingeneem word, is wat aan die einde van die dag op die verbruikers se bord opeindig. We need to really think about chemical use, because honestly the problem with chemicals is far worse than the problem with plastics, and plastics is really devastating. But think about the tonnages of chemicals that we're busy buying. Have you looked at the back of a bottle of detergent and seen what's in that product? I mean, you wouldn't feed your child a teaspoon of that stuff, would you? But we're feeding the ocean. Patrick en haar span se navorsing het spesifiek gefokus op vis wat naby kalkbaai gevang word. Die chemikalieë en gifstowwe wat vroeër na verwys is, beland in die oseane deur rou riool wat in die see gepomp word. Baie van die dorpe en stede langs die kus pomp rou riool in die see bloot om net daarvan ontslae te raak. Hulle sit dit deur 'n sif wat nou net veronderstel is wanneer dit werk om die groot growwe goed soos die dooie honde en so nou uit te haal uit die ding uit. Maar daarvan af, dit wissel in die droogtetyd was dit 37 miljoen liter per dag in en om Kaapstad, maar in die gewone tyd is dit hier tussen 50 en 60 miljoen liter rou riool per dag wat die stad in die see inpomp om daarvan ontslae te raak. Die rioolverwerkingsstelsel is ook nie gevorderd genoeg om al die farmaseutiese en chemikaliese produkte te verwyder nie, en dit sal baie geld kos om die nodige opgraderings aan te bring. In die tussentyd moet daar ook aan ander probleme aandag geskenk word. Ek wil voorstel dat ons eers die basiese goed ordentlik doen. Dit sal al 'n groot klomp gemors uit die omgewing uithou en daarvan af bou. En soos wat die ekonomie verbeter omdat die gemors nie meer oral is nie, kan ons meer geld inkry en al hoe meer gesofistikeerd raak. Maar hoe kan verbruikers hulle gewoontes aanpas om die oseane te beskerm? Consumers need to become more aware. For instance, we shouldn't be taking medication unnecessarily. In Camps Bay, we found a huge amount of painkillers in the sea organisms, and in the fish we found that compound called diclofenac, which is in Voltaren, the stuff that you rub on sore muscles. You know, so those are things that people buy over the counter. Baan sê niemand, van die owerhede tot die eindverbruiker, kan sê hulle is nie gewaarsku oor hierdie probleem nie. Ons het nou genoeg vergaderings gehou. En ons het nou genoeg navorsing gedoen en ons het nou genoeg syfers op die tafel gesit om te sê, hier word van verskillende oorde af nou aksie verwag. Maar dit gebeur nie eintlik nie.